नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इब्ने सयाद कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को दजाल क्यों कहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को कत्ल करने से क्यों मना फरमाया? इब्ने सयाद का अंजाम क्या हुआ? आज हम आपको तारीख के ऐसे यहूदी किरदार के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे, और इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इब्ने सयाद की हकीकत पर रोशनी डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी इब्ने सयाद का जिक्र कई किताबों में मौजूद है और सही बुखारी की 11 अहादीस में इब्ने सयाद का जिक्र किया गया है। इस्लाम से पहले अरब के लोग गैब की खबरें और मुस्तकबिल के हालात मालूम करने के लिए काहिनों और नजूमियों के पास जाया करते थे। ये नाम निहाद काहिन और नजूमी शैतानी अमल और जादू के जरिए लोगों को मुतमईन कर देते और ये सिलसिला जूं का तूं जारी रहा, मगर आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलू होते ही जादूगरी, कहानत और सहर की तारीकियां नेस्तो नाबूद हो गईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी खानदान में सहाफ नामी एक बच्चा पैदा हुआ जिसके वालिद का नाम सयाद था, जो बाद में सहाफ इब्ने सयाद के नाम से मशहूर हुआ। सहाफ इब्ने सयाद बचपन से ही जादू जानता था। शैतानी ताकतें आलम तिफली से ही इसमें मौजूद थी। वो अपनी जवानी में भी बड़े बड़े शोबदे दिखाया करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए तो इब्ने सयाद उस वक्त बच्चा था। इब्ने सयाद पर दजाल होने का शुबा इस बिना पर किया जाता था कि वो शक्लो सूरत में दजाल अकबर से बहुत मुशाबहत रखता था। जिस तरह दजाल अकबर की एक आंख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी, इसी तरह इब्ने सयाद की एक आंख भी उभरी हुई थी और वो भी दज्जाल की तरह एक आंख वाला दिखाई देता था। दोस्तों, एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ दूसरे असहाब की मैयत में इब्ने सयाद के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बनु मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। उन दिनों इब्ने सयाद जवानी के करीब था। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई खबर ना हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना हाथ रखा तो इसे मालूम हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने सयाद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? इब्ने सयाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं गवाही देता हूं कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या आप भी इस बात की गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? इब्ने सयाद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा सारा काम गडमड हो गया। तो इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बतला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत उद-दखान की एक आयत का तसव्वुर किया। इब्ने सयाद ने कहा कि वो दुख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चल दूर हो, तू अपनी बिसात से आगे कभी न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसकी गर्दन उतार देता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल हुआ तो तू कभी इस पर गालिब ना आ सकेगा, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसका मार डालना तेरे लिए बेहतर नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मिलकर खजूर के दरख्तों में गए जहां इब्ने सयाद मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखे। इससे पहले कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकर इब्ने सयाद की कुछ बातें सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो चादर ओढ़े पड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दूरी से इब्ने सयाद की मां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तनों में छुपे हुए थे कि सयाद की मां ने उसे मुखातिब करके कहा, सहाफ देखो, मुहम्मद आन पहुंचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश इब्ने सयाद की मां इसको बातें करने देती तो वो अपना हाल खोलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फिर इब्ने सयाद से दरियाफ्त फरमाया कि तुझ पर क्या बिशारतें आती हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं देखता हूं कि अर्श पानी पर खड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अर्श इब्लीस को पानी पर देखता होगा।
کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو میں نے اسے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی وہ مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد بعد میں بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہات سے پاک نہیں تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن کسی روایت سے یہ امر پائے ثبوت کو نہیں پہنچا کہ وہ کسی دن دوسرے خانہ ساز نبیوں کی طرح باقاعدہ یکدائی کی مسند پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعوے نبوت کی تصدیق کی ہو۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال نہیں تھا جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اسی اثنا میں وہ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسا ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقع ہرا کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی۔ مشکات شریف کی کچھ روایات میں سیاد کا نام عبداللہ لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا جو مدینے کا باشندہ تو نہیں تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کی شخصیت اتنی پراسرار تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ بہرحال ابن سیاد کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔